Nice pass by Makoy. Working ka mukha ng number 15 eh. Advantage din talaga pag may kamukha, no? Okay lang. Lazaro. Black. Ay, naglaro siya ano dito, kuya? Ito kasama niya. Okay? Lalaro talaga. Nakaraan dito rin. Kaya nga, kita ko. Siya kasama niya. Siya lang. 2-0. Okay lang. All 2. Foul, braso. All lang ah. Oo nga pa. Sorry. Yeah. Ayo. Sayang. Di ba una dyan? Parang buntis ah. Good, Mark. Pasa yun eh. Tingin sa bola. Grabe yun! Ay, ito pala ni Makoy yun. Agoy! Ang taas kasi ng pasa at babaan mo lang. Kuya Makoy, talon! Ayaw mo tumalon! All two. All lang, all 2. Pareho lamang. Pakinan laro na yan. Pag-anin. Nice pass! Yun lang. Nilaeng. May gata. Grabe taas tumalon nun ah. Huli. Ay, madadaya yung mga ganun. Wala, pag 5 yung ako eh, wala eh. Okay lang eh. Wala, kitang-kita kasi yun eh. Ay, kita. Makaparin din ah. Nanonood lang ako. Dumakdak yun. Oh! 5-2. Ganyan ako kataas tumalon. Wala na. Hindi siguro naglalaro dito. Ay, nakakuha ng bola. Talong ka na kung taas na taas ka gagawin sa'yo. Pasa. Oo. 7-2. 5. Point guard. Point guard. Yun. Di sadya. Agoy! Good. 7-2. 5. Tamata siguro. Ano mo? Pasal ko. Parang din. Saan yung basta yung mga ano yan, parang nakasunod ng kamay. Yan, panglinis. Good. Still. Yung ano, yung CBT cleaner. Top board! Buta natin ka top board eh. 7-2, 7-4. Dapat 5 points yun eh, mahirap eh. Kasi dara mo na yun, di ba, Kuya Jay? Sino? Kuya Jay. Sino? Oo. Matanda ba sa'yo? Uy! Ali. Naka-veterans mo kayo. 9-4, 5, lamang sila. Ano yun? May tumakboard? Marami naman yun, outcome na siguro. Makapit muna din sarili. Sayang oh. Hindi ka pala good yun. Dahil, yung bantay. 9-4. Kung nanalo ng ano din, masalaban ng kuya. Ay, yung ano, yung point ko lang malaki. Ano nga rin? What? Hindi.
Ayun na, parehong mabilis. Lumayo! Lumayo ka man sa akin. Still. 9-6. Rebound, Mavs. Binding. Good, good. Still. All 9. 5 minutes, 20 seconds. Change court pag na-shoot ha. 5 minutes, 10 seconds. All 14. All 9. Change court pag na-shoot. Ganda pasa sa'yo. Putak yan, ginagawa. Nakasinag-bawal yun eh. Jeremy. Pero ano, Go di for ba? it. Jeremy. Change court. Change. Parang 1-9, 11-9. Dapat papatamayan muna. Sorry. Dalawang sila, Mavs. Sadyang pasa, sinasadyang pasa. Meron ganun. yung sa 10 tira niya, dalang pumasok. Third personal, third team foul. Foul ba? Sila. Tingnan na. Malakas lang. Kaya pupunta niya. Oscar. Break. 2 points. All 11. All lang, all. Isang tiga, Baguio. Jensen ka kagad yan. All 11. 3 minutes 35. Good yan, good. Uy, grabe yung bilis na. Lamang, dalawa. Grabe yung bilis na. Dapat 5 points yun eh. Malakas. Change favor tayo ha. All 13. Pareho namang. 3 minutes. Ayan, 2 minutes and 50 seconds. 2 minutes, 50 seconds. Bantayan na yung magawa. Uy! Uy! Pumasok! Puta, sayang. Foul. Uy! Parin sana. Warning to penalty. Warning penalty ha. May free throw to, boss, pag nag-penalty, boss. Uy! Hamang, dalawa. Step ma'am, tinira. Wala. Step mob. Yun. Napagulang talaga eh. Good, di naman tumawag eh. Minutes. Last 2 minutes. Oh, good. Dalawa. All 15. Uy, aga ulit. Labas. 1 minute, 30 seconds. Wala ko good yun eh. Nago sa kamay niya. Ibigyan mo na yung mga senior. Good. 1 minute, 30 seconds. Mga edad nyo. Yung mga
Nakailag. Uy! Uy! Yan lang! Shot clock na. Ganda rin yung shot clock. Ayan na, 4-3. Oop. Same ball. Out of bounds. All na nga, all. All 15. 1 minute, 4 seconds. Sino ba unang lumabang? Sila. Still. Sakto. All. Alamang, dalawa. Alamang, dalawa. Hindi. Last 40 seconds. 15 to shoot. Still. Uy! Still. Uy! Uy! Uy, good. My day ka. Malakas. Last 20 seconds. Hindi, lamang sila eh. Lamang, apat. Apat. 10 seconds. Hindi na tinapay. 8, Libre pandi. 7, 6, 5, 4, Laki yan. 3, 2, Corner.